أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما آفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. ابھی آپ کے سامنے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 143 کی تلاوت کی گئی. انشاءاللہ کچھ ہی دیر بعد عزت مآب راؤ شاہنواز صاحب انہی آیات کا ترجمہ، تشریح اور تفسیر بیان فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارا پڑھنا، آپ لوگوں کا سننا اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملتان سے راؤ شاہنواز تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستان گرامی، ابھی آپ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 143 کی تلاوت سنی. اب انہی آیات کریمہ کی آسان تشریح اور ترجمہ مفتی تقی عثمانی کا لکھا ہوا اور تفسیر ابن کثیر سے حاضر خدمت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اور جب موسیٰ ہمارے مقررہ وقت پر پہنچے اور ان کا رب ان سے ہم کلام ہوا تو وہ کہنے لگے، میرے پروردگار مجھے دیدار کرا دیجئے کہ میں آپ کو دیکھ لوں. فرمایا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکو گے، البتہ پہاڑ کی طرف نظر اٹھاؤ. اس کے بعد اگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم مجھے دیکھ سکو گے. اللہ اکبر. پھر جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو اس کو ریزہ ریزہ کر دیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کر گر پڑے. بعد میں جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے کہا، پاک ہے اللہ کی ذات، میں آپ کے حضور توبہ کرتا ہوں اور آپ کی اس بات پر کہ دنیا میں کوئی آپ کو نہیں دیکھ سکتا میں سب سے پہلے ایمان لاتا ہوں. اللہ اکبر. اب اس آیت کریمہ کی آسان تشریح. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت فرمائی کہ وہ کوہ طور پر آ کر 30 دن اور 30 رات اعتکاف کریں. بعد میں کسی مصلحت سے یہ مدت بڑھا کر 40 دن کر دی گئی. اسی اعتکاف کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ہم کلامی کا شرف عطا کیا اور وہ توریت عطا فرمائی جو تختیوں کی صورت میں تھی جو آپ لے کر آئے. اللہ کا دیدار اس دنیا میں تو ممکن نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بات کا مظاہرہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کرا دیا کہ دنیا میں انسانوں تو کجا، پہاڑوں کو بھی یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تجلی کو دیکھ سکیں. اللہ اکبر. اب ان آیات کریمہ کی تفسیر ابن کثیر سے عنوان ہوتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی، اس کا بقیہ حصہ. تفسیر یہ ابن کثیر سے ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجلی سے پہلے کوہ طور چکنا اور صاف ستھرا تھا. تجلی کے بعد اس میں غار اور درے پڑ گئے. مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ قول کہ اے موسیٰ پہاڑ کی طرف دیکھو، اگر وہ قائم رہے تو سمجھو تم مجھے دیکھ سکو گے ورنہ نہیں. یہ اس لیے کہا کہ پہاڑ کی پیدائش اور استحکام تو انسان سے کہیں اکبر اور
अशद है। जब पहाड़ पर अल्लाह ताला की तजल्ली हुई और पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो गया तो पहाड़ की ये कैफियत देखकर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर पड़े। सईक़ के मायने गशी के हैं। अल्लाह अकबर, जैसा कि इब्न अब्बास ने अपनी तफसीर में भी बयान फरमाया है। इफ़ाक़ा के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि अल्लाह ताला तू पाक है और तुझ पर वाकई कोई नज़र नहीं डाल सकता, वरना वो मर जाएगा और जल जाएगा। मैं सवाल रुयत की ख़ता से तौबा करता हूँ। अब मुझे इसका यकीन हो गया। सबसे पहले मुझे यकीन है मैं यहाँ ईमान से, और मैं ईमान इस्लाम से मुराद नहीं बल्कि ईमान इस बात पर कि तेरी मखलूक तुझे नहीं देख सकती। इब्न जरीर ने इस आयत की तफसीर में मोहम्मद बिन इसहाक़ की रिवायत से भी फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अबू सईद खुदरी रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक यहूदी आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आया और शिकायत की कि आपके एक अंसारी साहबी ने मेरे मुंह पर तमाचा मार दिया है। इस अंसारी को बुलाकर हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, तूने इसको क्या कहा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस यहूदी को कहते सुना है मैंने इस यहूदी को कहते सुना है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को तमाम इंसानों पर फजीलत दी है। तो मैंने कहा कि क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी? तो उसने कहा हाँ। मुझे गुस्सा आ गया और मैंने इसे तमाचा रसीद कर दिया। तो हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मुझे अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर फजीलत ना दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। व आखिरु दुआवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ऐ मेरे परवरदिगार, कुरान पाक पढ़ा गया, तर्जुमा, तशरीह और तफसीर बयान की गई। अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमा और हमारे लिए तोशाए आखरत बना दे। ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे इस ग्रुप में जितने लोग भी बीमार हैं उन तमाम को शिफ़ाए कुल्ली, शिफ़ाए कामिला और आजिला अता फरमा। व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।